Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua yang hadir malam ni. Alhamdulillah, kita adalah antara orang-orang yang terpilih untuk diberi satu lagi peluang untuk menikmati kehidupan hari ini. Okay? Dan akan datang. Jadi tahniah kepada anda yang hadir hari ini. Saya perkenalkan diri saya. Saya Pangeran Muhammad Ramadan bin Awang Iskandar. Nama manja-manjanya orang panggil Apek. Okay? So berapa ramai antara kita yang dah selesa dengan hidup di hari ini? Sila turun tangan. Terima kasih. Okey. Berapa ramai antara kita yang sukakan abundance, berlebih-lebihan? Sila angkat tangan. Say I. Thank you. Good job. Alright. Okey. Berapa ramai antara kita yang suka tolong orang lain? Sila angkat tangan. Oh, semua. Thank you. Okey. Boleh tak tolong saya? Oh, memang. Tolong berdiri. Ya. Ya. Alright. Okey. Untuk orang-orang yang IC biru, orang Malaysia, okey, kita nak menyambutlah kedatangan sahabat-sahabat kita, orang-orang hebat daripada Singapura, jiran kita. Dan management team yang lead by Mr. Jentan, Director of Index GB. Okay, Mr. Jimmy, Cina Sarawak yang datang ke Singapura berbisnes. Apa je saja lah, tapi saya faham Chinese kan. Okay juga, alright, good. Dan yang lain-lain, all the way from Singapore untuk share satu opportunity yang sangat hebat, yang mana ada involved dalam this industry for about 3-4 months lah. And dulu hidup saya tak macam ni. Macam biasa kan? Okey, dulu tak macam ni. Tapi Alhamdulillah, sejak saya bersama Index GB ni, banyak benda yang bagus lah, yang saya rasa tujuan hidup untuk membantu lebih ramai orang, untuk menambah nilai dalam hidup ramai orang, ya, boleh dikecapi dengan Index GB ni. Okey, alright, tadi you all semua kata suka tolong saya kan? Betul? Betul? Okey, tolong saya buat satu perkara. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Ready. 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 Enjoy the night. Come on. Enjoy! Come on, chicken leg! Boleh. Woo! Pusing!
this is my first time yang ID kat depan lah. Selalu dia duduk kat belakang kan dia buat this. Okay, right, great. Okay. Thanks for your cooperation. Stop slow. Lama sila duduk dengan kita. Alright. Malam ni adalah satu pendedahan eksklusif. Okay? Pendedahan eksklusif. Jadi, tanpa membuang masa, kita pun dah mula lewat dekat ni, okey, bagi memberi ruang kepada kawan-kawan yang tak apa jumpa tempat ni, Jadi, saya nak menjemput orang yang bertanggungjawab memperkenalkan saya tentang perniagaan ini. Okey? Yang saya kira-kira sungguh hebat, backgroundnya memang dalam showbiz industry, okey, itu main business dia. Yang business ni gini-gini saja, alhamdulillah buat pendapatan 5-6 angka selama saja. Right. So, untuk berkongsi mengenai indeks GB hari ini, tanpa membuang masa, saya menjemput Cik Andy Arifin Barikan. Hanson Neng. Assalamualaikum. Baik awak bro. Tak ramai. Assalamualaikum and a very good evening to all of you guys. Sebelum saya start bersembang akak-akak, tuan-tuan dan puan semua, let me introduce myself ya. I go by the name of Andy and my main business is I'm a music producer by nature. Saya terlibat dalam bidang penulisan lagu, penulisan lirik, senang katanya bidang kreatif lah. Jadi saya sebenarnya malam ni dijemput untuk jadi speaker last minute sebenarnya. Jadi kalau nak jadi speaker last minute ni, saya sebenarnya agak nervous. Kalau suruh saya nyanyi, saya boleh nyanyi. Aku Andy, tapi suruh cakap, saya tak apa nak letih sangat. Dan saya difahamkan pada malam ini, I speak on both languages, Malay and English. Dan pada malam ini, beberapa kebanyakan mostlynya datang daripada saudara-saudara Dr. Azizan, betul kan? Betul kan? Jadi bila saudara-saudara Dr. Azizan ni, saya sangat nervous. Saya takut. Saya tak ada skill tu. Tapi tuan-tuan, saya ada satu skill yang override semua skill-skill tu. Tak tahu tak skill tu skill apa? Tak tahu. Itu namanya skill cowboy, skill langgar je. Jadi pada saya yang penting pada malam ni, I need to deliver mana saya nak deliver, I nak share. So, yang paling penting at the end of the day, tuan-tuan dapat fokus dan dapat terima apa yang saya nak kongsikan lah. Okey, sebelum saya nak cerita kenapa saya kongsi ni, saya nak cerita kenapa boleh nampak? Okey, kenapa saya buat indeks GB ni? Pertama sekali, saya I'm involved in music. I'm involved in show business. I write songs for artists and all. But at the end of the month, what I do is I actually menyelesaikan masalah saya. Betul kan? Sebab saya buat duit untuk diri saya. Jadi apa yang saya cuba nak sampaikan dekat indeks GB ni dan kenapa saya buat adalah, pertamanya, dengan secara tak langsung yang saya yang tak apa-apa nak letih sangat ni, saya dapat menambah nilai dalam hidup orang. Itu paling penting sekali. Betul kan? We add value to people's life. And number two is, secara tak langsung, I can help resolve their issue, financial issue, membantu dia menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada peluang macam ni, saya ambil teruslah. Now let's go straight to the point. Now what can we expect at the end of the night is very very important. Pertamanya adalah saya cuba nak berkongsi salah satu orang kata option untuk anda menjana pendapatan pasif. Okay, of course we understand dekat luar sana we have different sort of vehicles. Kita ada ASP, kita tabung haji, tu mak saya mak haji. Okay, kita ada KWSP, kita ada EPF dan sebagainya. So this is just another portfolio for you to consider. Itu saja. Okay, tapi itu pendapatan pasif. Okay, tetapi typical of Malaysia ni, bila kita ada benda yang baik, apa kita buat? Kita mesti kongsi, betul tak betul? Kita mesti kongsi, kita akan kongsi. Jadi bila kita berkongsi benda yang baik ni, apa kita dapat adalah kita akan mencanangkan pendapatan aktif. That's about it. Itu saja saya nak terangkan betul. Okay? So kita ada pendapatan pasif here yang saya rasa baik. Baik Roman, baik tak? Baik tak? Baik. Bukan baik. Baik. Sebut sikit. Baik. Sebut sekali lagi. Baik. Baik. Okay, so kita ada pendapatan pasif.
Dan satu lagi, on the other hand, kita ada pendapatan aktif yang mana kita bila kita menyelesaikan masalah orang, kita dapat sedikit imbuhan. Baik tak baik? Baik. Okay? Okay, so kalau kita ada pendapatan pasif dan kita ada pendapatan aktif, dia dah lain lah. Okay? But it needs to coexist, correlate with one another. Betul-betul Jadi kalau dia boleh coexist with one another, dia macam Mbak kata Afin Syauqi, dia terbaik dari ladang lah. So ini yang indeks GB akan offer. Okay, now let's go straight to the point. Bagi saya, bila saya nak start dalam mana-mana pelaburan yang paling penting sekali kita kena melabur dengan bijak. Betul-betul melabur dengan bijak, dia tak boleh melabur dengan motor tuli lah. Now bila kita dia suka. Okay. Now bila kita melabur dengan bijak ni, there are 3 criteria that is actually very important for me. Ini sangat penting untuk saya. Okay. Nombor 1 adalah syarikat tersebut. Nombor 2 adalah dia punya monetary rewards, compensation plans dia. Dan nombor 3 adalah bagaimana nak mencairkan duit tu lah, liquidity of the money lah. Betul Jadi nombor 1-nya, bila kita cerita pasal syarikat ni, kita kena tahu dia punya keteguhan syarikat ni, how strong it is. Dia punya annual report, tengok auditor dia siapa, bosses dia siapa, bosses dia punya track record siapa, transaction dia sebelum ni macam mana, produk dia ada tak ada, betul-betul bukan sekadar online. Okay, jadi saya nak fokus on syarikat dulu. Okay, so indeks GB ni dia di bawah naungan perkumpulan syarikat GB Group. GB Group berdaftar di Singapura, registered under ACRA, and they have different portfolios lah. Jadi saya akan terangkan satu. Okay, salah satu anak syarikat dia adalah Golden Bird. Jadi Golden Bird ni dia breed, manufacture, diorang cuci, diorang package dan diorang export ke China. Jadi petang tadi saya siap tengok YouTube macam mana besarnya showroom diorang kat China, bukit diorang So this one exists Jadi kita bukan nak suruh kita nak tengok, nak bagi nampak kepada tu dia lah. Itu nombor 1 Golden Bird Okey, nombor 2 ini adalah EMS Mastercard lah. Saya tak langsung bermaksud masalah-masalah seperti pengeluaran duit tu tak ada. InsyaAllah tak ada. Jadi this is as simple as this. Mastercard ni you letakkan dalam wallet, you can bring it anywhere. It's convenient, provides convenience, that's all. Okay. Dan GB Gold GB ni saya skip lah. Saya tidak berapa cakap kat itu. Dan indeks GB ni di bawah Liability Global Private Limited. Alright. Jadi bayangkan macam ni, senang je. Bayangkan macam ni. Bayangkan GB Group ni macam Berjaya Group, indeks GB ni macam Causeway. Itu je, jadi mudah. Senang apa? Betul-betul. It's very easy. And apparently recently, selepas 6-7 minggu saya buat, saya dengan mak saya dan beberapa keluarga GB lain, kita orang berpeluang untuk ke Vietnam. And we witness one of their new portfolio. They are actually involved in food and beverage juga. Jadi nanti saya akan pas pada pihak management nak bagi tahu macam mana keadaan restoran semua lah. Jadi dalam kata lain, syarikat ni steady. Dia terbaik di ladang. Okay, baik. Produk-produk dia. Okay, don't worry, kita bukan minta agak orang-orang untuk menjual. Nak beli boleh, kita letakkan. Tapi dia different sort of products. Yang mana produk nanti saya boleh minta salah seorang untuk elaborate more lah. They have their own house property, bermass marketing, detail shop dan chain of showroom dekat China lah. Kalau tuan-tuan balik nanti YouTube tengok GB Group punya produk, it's quite well known lah. Dia macam ni. Untuk orang Melayu ni, orang Melayu ni famous dengan apa? Tongkat Ali, betul? Orang Cina untuk bernas. Okay, so this is one of their biggest demand lah. Okay. Dan saya adalah separuh Melayu separuh Cina, betul Okay, so ini adalah dia also involved in gold perdagangan emas dan gold trading. Next. Okay, so this EMS Mastercard. Can I have one EMS Mastercard juga? Can I have one sample? They normally say a good leader usually turun padam lah. So the boss hand me over. So this is contoh Mastercard yang tuan-tuan akan dapat.
akak dapat nanti, akak withdraw. Use it for shopping ke, you can use it anywhere lah. Buat ni, right? Okay, thank you very much, boss. Okay, so this is the EMS Mastercard. Now, next. Saya diintroduce pada Index TV ni 3-4 bulan lepas. The first thing I said to my introducer, which now happen to be my black brother lah, dah dapat kan. Saya kata, if I were to do Index TV, I need to see the bosses. And at that time, Mr. Jantan was in somewhere around Indonesia or something, and they flew all over just to see saya, Pen, Dino, dan Bob juga kan. Dan saya bertaklid dengan mereka. Okay, so ada dalam ada cerita. Dan apparently, Mr. Jantan, I just want to share you something lah. I see similar faces with you lah. Sama lah. What's that? Sorry, iklan. Okay, so this is the board of director. Encik Awaludin pun ada di situ kan. Dan these are the offices lah. Dan saya pergi tu di Singapura di Bendemeer Road. 2 hari selepas saya dikenal dengan Index TV, saya terus jumpa dia punya penulisan tinggi lah. Okay, so next. So these are the activities yang diorang buat. Apparently kan diorang ni, Index TV is actually very active kan. Very active. Dan saya sebenarnya baru dapat benda bulan 10. Saya tak sangka sebenarnya di Indonesia dah meletup. Jadi tuan-tuan saja nak I just want to make it a point that Index TV akan meletup insyaAllah. We create our own destiny. Dan kalau tuan-tuan perempuan tengok ni, bilik ni masih lagi belum. Jadi kita tengok. Okay, alright, next. So this is their vision. Their vision is to, what they are doing right now is diorang ni ada banyak bernes. Sungai Petani ada merata lah. So apa dia orang buat, dia orang tarik semua tu campak di Kota Tinggi punya projek. So nanti yang Kota Tinggi projek saya akan panggil Encik Awaludin untuk terangkan lebih lanjut lah. Okay, next. Dia proses settle. Okay, next. Next. Okay. Sebelum saya nak panggil Encik Awaludin untuk terangkan pasal Kota Tinggi projek, it's very important for me to relay this message kepada tuan-tuan. Okay. Bila kita terlibat dengan sebarang pelaburan kita kena melabur dengan bijak. And untuk melabur dengan bijak ni kita kena tahu apa projek dia ada. Betul? A big office doesn't, dia tidak penting bagi saya. Yang penting ni projek yang dia orang handle, operation dia orang jalankan. Okay, so what they are doing right now, they are focusing is on satu projek KT60. KT60 ni sebenarnya Kota Tinggi Nambueka. Dia berada di Johor. Okay, jadi saya next. So these are the few things yang dah ada di Kota Tinggi project. Next, Faizal. Okay, this is very important. These are the certificates. Singapore Prestige Brand Award. Okay, next. Ini semua yang ada lah. Dan ini fasa ni akan berlaku selepas election lah. Now, projek ni dia akan berlaku fasa demi fasa. Tapi kalau tuan-tuan nak tahu, sebenarnya kalau you guys must know, Johor ni kan ada banyak projek going on right now kan, projek Skandar kan. So this is what they are planning and they are actually focusing on right now, and they are commercializing on this project lah. Okay, so next, this is the project, the layout semua. Next, Faizal. Okay, Faizal. Golden Bird Foodstuff Memorandum of Understanding MOU. Dia ada Golden Bird dan Hafiz Rajawali lah. Please by all means check dengan SSM. Semua ada lah. Okay, jadi untuk menerangkan lebih lanjut mengenai KT60 ni, saya rasa saya kena bagi orang yang lebih familiar dengan projek-projek GB Group. Jadi sila beri tepukan. Saya ingin menjemput Encik Awaludin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good evening everybody ya. Okay. Hari ini saya akan membicarakan bahasa Melayu lebih daripada bahasa Inggeris kerana memandangkan ramai di antara orang-orang yang di sini adalah orang-orang Melayu
But anyway, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Andy dan juga rakan-rakannya kerana sudi menjemput saya dan rakan-rakan saya datang ke sini. Terlebih dahulu, saya memperkenalkan diri saya. Awaludin bin Haji Abu. Saya adalah Project Management Officer of GB Group. Okay? Jadi saya dipanggil sini untuk menerangkan tentang projek kerana itu adalah saya punya forte, itu adalah saya punya pekerjaan. Okay. Dan apa yang kita buat sebenarnya banyak, banyak. Kerana kalau kita cakap pasal projek, okay, kita ada salah satu projek daripada itu adalah KT60 dan kita ada lagi projek di Hanoi dan kita ada lagi macam-macam projek yang akan datang di Cambodia dan sebagainya. Kita balik pada awalnya slide. KT60. Okey. Seperti di sini sebenarnya apa yang membuat kita fikirkan tentang projek sarang burung ni? Kita pergi pada singkap waktu lepas, iaitu CEO kita iaitu Mr. John Ng. 19 tahun yang lepas dia datang ke Malaysia, okey. Dia datang ke Malaysia dan dia mengajar orang macam mana hendak membina rumah burung dan macam mana nak memelihara burung-burung. Dia berbuat begitu selama 10 tahun. 10 tahun. Jadi selama 10 tahun tu dia dah ajar, dia terfikir, kenapa harus aku ajar? Kenapa aku tak buat sendiri? Jadi apabila dia terfikir tentang tu kan, maka itulah datangnya kita semua. Dia panggil kita, dia cakap dengan kita semua, dia ada satu projek yang dia nak buat, iaitu projek sarang burung. Maka itulah kita pun bertumpus lumus, kita mencari tanah, iaitu sebidang tanah seluas 60 ekar di Kota Tinggi, Johor, dan kemudian kita lakarkan apa yang kita nak buat. Dan projek yang kita nak buat itu adalah Swiftlet Eco Park, di mana kita akan buat, kita akan membuat proses di mana kita akan jadi collection center. Sebab dulunya, pada awalnya kita punya fokus adalah untuk membina rumah burung. Sampai kan kita terfikir nak buat 60 rumah burung. Tapi apabila kita lama di dalam bidang ni, kita cakap tak mungkin, mustahil untuk buat 60 rumah burung di mana semua tu akan ada penuh, tak boleh. Jadi kita shift kita punya fokus. Bila kita shift kita punya fokus, kita nak bikin ni adalah untuk jadikan satu collection center. Itu lebih baik, di mana kita pergi ke satu daerah, iaitu mungkin di Melaka, Negeri Sembilan dan sebagainya, dan kita panggil orang yang kita ada di center, whereby we have a collection center. Kita panggil orang, jadi kita collect. Setelah kita collect, dekat situ juga kita proses. Setelah proses dan sebagainya, kita pack dan kita hantar ke Singapura. Okey? Mengapa kita buat begitu? Tujuan kita adalah untuk jadikan atau manufacture botol-botol sarang burung, okey? Minuman sarang burung yang kita ada. Jadi bila kita hantar ke Singapura, kita pack dan kemudian kita hantar ke negeri China, Taiwan dan sebagainya. Jadi orang tengok, oh, this is packed in Singapore, manufactured in Singapore. Dan kemudian yang lagi satunya, kita pun pack juga sarang-sarang burung tu yang telah dibersihkan semua as a gift pack. Gift pack kita hantar ke sana semua. Okey, itu yang kita sedang buat, kita sedang lakukan. Okay, next. Apa yang saya cakap tadi semua terangkum dekat sini. Dan yang paling mustahak sekali, apabila kita buat minuman tu minuman tu, kita mesti ada FDA, HACCP, dan ini halal cert, kerana tanpa sijil halal, tanpa sijil halal, kita tahu yang kita tak boleh ekspor ke Malaysia dan kita pun nak ekspor ke negara-negara Arab kan. Jadi kita tak boleh hantar ke sana. Jadi apa yang kita buat we apply for halal cert dan telah pun diberi halal cert. Jadi kita punya sarang-sarang burung ataupun minuman sarang burung semua adalah halal. We got it from MUIS, Majlis Ugama Islam Singapura. Jadi kalau dapat tu,
minum jangan ragu-ragu. Okey? Okey, kalian dulu. Dan seperti saya cakap tadi kan, dekat sana kita buat eco park. Apa itu eco park? Okey, eco park adalah sebuah taman di mana kita akan buat satu taman rekreasi, kita pun akan buat tempat-tempat penginapan seperti chalet, banglo dan sebagainya. Dan selain daripada itu kita pun ada tanam tanaman. Mengapa kita adakan tanam tanaman? Sebenarnya ini adalah salah satu daripada sumber makanan burung-burung walet. Okey? Ramai orang bertanya, mengapa kita buat ni semua? Kalau dekat situ kita ada taman dan pokok buah-buahan mencantikkan suasana. Dan kemudian kalau buah-buah tu dah ranum, jatuh dan kemudian ada unggas atau dia panggil unggas ataupun insek, okey? Jadi insek-insek ni adalah makanan-makanan burung. Okey, itu sebabnya kita buat. Dan selain daripada tu kita pun ada veggie okey. Organic veggie Tujuan kita membuat organic veggie ni adalah kerana Mr. John, okey, Mr. John mempunyai satu orang kata perasaan di mana dia cakap we have to give back to society. Jadi apa yang kita nak buat, kita tanam kat situ dan kemudian kita akan beri pada orang-orang sekeliling. Kerana dia cakap apa yang kita dapat haruslah diberi semula. Itu juga apa yang kita buat Index CB. What we get we will give. Okey, itu yang kita sedang lakukan. Okey, can you put it? Okay. Ini adalah macam spa center, kita ada artist village dan kita ada beli-beli. Ini semua akan dilakukan di sana. Okey. Jadi tujuan yang saya nak beritahu adalah tujuannya adalah pertama sekali untuk masyarakat keliling. Okey, kalau kita ada eco park, masyarakat keliling akan dapat ganjaran. Yang keduanya, kita pun dapat ganjaran. Okey. Dan yang ketiganya kan, kita pun rasa ini adalah untuk memenuhi permintaan ataupun kata-kata daripada Datuk Noh, Datuk Noh apa? Datuk Noh Omar, ya, Menteri Menteri. Dia mengatakan, one of the 9 growth, salah satu daripada 9 yang membawa menjana ekonomi negara adalah sarang burung walet. Itu yang sedang kita lakukan. Okey? Okey. Itu projek tentang burung walet. Tadi saya ada berkata yang kita pun ada lain-lain projek. Okey? Sekarang ni kita ada lagi satu projek, iaitu projek di Hanoi. Okey? Saya baru pulang daripada Hanoi. Saya dan Mr. Chen ke sana. Sebab apa? Dahulunya semasa mereka ada kafe, di sana ada sebuah kafe yang besar. Jadi ramai orang-orang daripada Indonesia, daripada Malaysia, mereka ke sana. Jadi bila mereka ke sana, mereka bertanya, mengapa kafe? Mengapa tidak kita buat restoran? Mengapa tak kita buat restoran di mana orang-orang Islam bila ke sana senang diorang makan? Kerana apa? Di Hanoi, saya ke sana, saya cuma nampak 2 tempat je. Satunya adalah Nisha Restaurant dan lagi satu is Lion City. Okey, Lion City adalah salah satu syarikat daripada syarikat Singapura. Okey. Bila kita ke sana, kita makan, jadi kita buat perbandingan. Kita punya kafe ni sebenarnya adalah kafe yang besar, very big cafe. Tapi kita only cater for local. Bila orang-orang datang, orang-orang luar negeri datang, tak ada makanan Islam yang sesuai untuk mereka. Jadi saya dipanggil untuk ke sana. Apabila saya melihat semua, saya pun berbincang dengan kita punya komite. Kita cakap, okay, we convert this cafe into a halal restaurant. Okay? Jadi bila saya ke sana, kita pun buat satu perubahan. Perubahan yang sungguh-sungguh berbeza. Sesiapa yang pernah ke sana, ke kafe kita, bila mereka masuk di situ, dia berbentuk kafe malap, di mana
apa tu, merpati dua sejoli orang kata kan. Oh, di sini, di sana kan. Jadi saya bila saya ke sana tu, saya datang waktu siang, saya lihat. Dan kemudian waktu malam saya lihat. Jadi saya cakap okey, we change. Okey, we change. Dan sekarang ni di sini saya baru terima lakaran ni 2 hari yang lepas. Di mana kalau nampak lah nanti bolehlah lihat okey, this is the cafe yang kita nak buat ataupun sorry, the restaurant yang kita nak buat. Dan untuk pengetahuan sekarang ini kita sedang nak buat application for the names untuk nama cafe itu. Dan nama cafe yang kita pilih adalah Masindo Halal Restaurant. Okey? Dan apakah Masindo? Okey? Tahu Masindo apa tu? Tak tahu okey. Masindo artinya dia adalah abbreviation ataupun nama singkatan. Malaysia, Singapore, Indonesia Halal Restaurant. Okey. Yang ini nanti bolehlah lihat-lihat di mana saya sebenarnya kagum bila dia punya transformasi dia akan menjadi sampai begini. Kerana pada hari itu bila saya cakap dengan mereka saya nak buat ni, nak buat tu, jadi saya tak terfikir sampai begini canggih. Apabila Jimmy, Cik Jimmy pulang daripada Hanoi 2 hari lepas tu, dia datang, dia cakap awal, nah, it's ready. Bila saya lihat, saya cakap, wow, fantastic, Jadi, saya Google in Vietnam, dan saya lihat, kalau benda ni terjadi nanti, ini adalah restoran halal yang terbesar sekali di Vietnam. Bukan Hanoi, bukan Ho Chi Minh, tapi di Vietnam. Jadi, sama-sama kita berdoa, semoga perkara ini terjadi. Dan insya-Allah kita akan laksanakan dia punya refurbish pada bulan ni, akhir bulan ni, dan kita mungkin akan buka dia punya restoran pada bulan end of June ataupun Julai. Ini yang sedang kita lakukan. Dan kemudian saya tadi terangkan tentang projek-projek lain. Sebenarnya ada beberapa projek lagi yang sedang dalam perbincangan. Kerana kalau projek biasanya mereka akan bincang dengan saya. Jadi projek yang sedang kita sedang dalam perbincangan adalah infrastruktur di Cambodia, di Cambodia. Dan juga untuk pengetahuan, restoran ni bukanlah restoran yang pertama dan yang terakhir. Kerana selepas ni kita akan ke Ho Chi Minh. Selepas Ho Chi Minh kita akan buka satu lagi di Sabah dan kemudian di Darat dan sebagainya. Dan untuk pengetahuan, tukang masak yang kita ambil adalah daripada Malaysia. Kerana apa? Kerana saya rasa bila kita bawa chef daripada Malaysia, kita dapat punya cita rasa yang apa yang kita nak. Dan bukan itu saja, saya akan bawa 2 chef, 2 chef, satu daripada Malaysia, satu daripada Indonesia. Ke sana. Dan yang lagi satu adalah orang Singapura. Dia adalah the person that in charge of the halal. Because saya perlukan seseorang yang betul-betul dapat mengendalikan restoran itu sebagai restoran halal. Walaupun chef kita adalah orang Islam, tapi saya perlukan management team who's there to make sure semua adalah halal. Dan saya berbangga bila saya di Hanoi itu, saya betul-betul berbangga. Berbangga sebab apa? Saya berbangga dengan orang Malaysia. Betul. Bila saya duduk, saya berjumpa dengan seorang insan dekat sana, hamba Allah. Dia adalah orang daripada kedutaan Malaysia. Dan bila saya terangkan dengan dia apa tujuan kita datang ke situ, dengan sukarela dia mengatakan pada saya, what you want? Dia cakap, anything I can help you. Jadi saya rasa terharu. Kerana apa? Kerana orang Malaysia support our project. Kita orang Singapura. Kerana apa? Because of what they need. Dia betul-betul nakkan restoran halal kat sana. That's why dia cakap sumber-sumber yang kita dapat semua adalah sumber-sumber daripada orang Islam. Dan kemudian dia memperkenalkan saya juga dengan imam di sana dan sebagainya.
Okey, jadi saya salute ya orang Malaysia Thank you very much for that. Okey, untuk tidak membuang masa okey, kerana saya tahu lambat hari kan. Jadi saya nak mengakhirkan kata-kata saya di sini iaitu saya berterima kasih atas kehadiran semua orang, semua yang di sini, dan saya harap supportlah kita. Kerana apa? Ini adalah kejayaan kita bersama. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan sekali lagi untuk Siapa Menjadi yang diperlukan dari terus sekelompok. Seorang itu Cik Jimmy daripada Sarawak pula kan. Okey, yang paling penting sekali yang saya nak bagi tahu ni sebenarnya syarikat yang teguh. Okey, ada produk, ada projek. Please understand one thing, KT60 ni juga membantu ekonomi kita. Betul Okey, alright. Dan just nak add up sekali lagi, saya, mak saya, saudara Acik di sana dan beberapa keluarga Indeks GB memang menjejakkan kaki di tanah Vietnam. Hari itu kita pergi sendiri one of their restaurant and it was great. Thank you very much tuan-tuan. Okay, so that's it. Alright, terus pergi sini. Okay, mari kita bercerita mengenai ni. Saya kat ni dah habis Jom kita bercerita mengenai plan monetary rewards. How do you save money from dekat sini? Bagaimana nak melabur dengan bijak di sini, okey? Ini saya gambar ajar ni saya rasa lebih senang kalau saya ungkapkan. Dia senang saja. Konsep ni very simple. Sebagai contoh, kalau kita run satu bisnes, contohlah kita run satu bisnes mamak lah, contoh mamak kita, we make profits every month, and then suddenly ada orang datang, dia kata, bro, lu punya business ni meletup lah, why don't I chip in a bit, but I profit share with you. So that's the whole concept. Jadi apa kita buat, kita melabur di sini, dia akan rolling duit kita, dia akan bayar daripada kita. It's as simple as that and straightforward. Okay? Now, for me to share about the plan, I need to relate a few stories so that people boleh faham we are at the same page lah Okay. Faizal, iklan dia. Maafkan. Saya student ini time. Dan saya pun student ini time, saya longgar. Okay, ni dah. Next, Faizal. Okay, saya nak berkongsi mengenai yang saya cakap mula-mula tu passive income and active income To relay this message to you guys, I need to share where I'm heading from Please understand that saya ni sebenarnya daripada creative business. Jadi pengetahuan saya tentang finance ni sangat-sangat rendah. Jadi saya kurang masa orang kan. Tapi what happened was a couple of months back, waktu saya diintroduce oleh Indeks GB ni, what happened was saya buka buku Robert Kiyosaki, ceritanya terbuka lah balik kan, terbuka. So baca-baca, it was very interesting baca-baca, tapi biasalah masuk kanan keluar kiri, I wasn't attracted at all. Tetapi satu gambar rajah buat saya capture. Saya ni orang yang suka tengok gambar rajah. That's why I read notes very well. Okay, so gambar rajah ni macam ni. This is a basic, typical orang punya cash flow. You have income over here, betul? Okay, selalu orang kata buat income, bayar hutang, buat income, bayar hutang, betul Betul Okay, you are with me Jadi, the cash flow of Robert Kiyosaki yang dia selalu buat, dia kata apa tau? You make income over here. At the end of the month, all your money goes to your expenses. Betul tak? Betul? Installment, monthly mortgage, bayar kereta, bayar utility bills tak? Betul So this is a standard cash flow yang dia bagi tahu. Now what he actually suggested in the book, dia kata, why don't you tukar sikit? Okay, so dia kata from this income that you make, jangan campak dekat expenses. What you do is campak kat bawah, you buy assets, you build your assets, betul-betul. And then from your assets, you bayar expenses you, betul tak betul? Setuju tak setuju? Setuju Okay, so saya ni, knowing me, saya ni macam agak blur sikit. Okay, it makes sense, but it's not relevant enough to me. Okay, jadi saya macam, okay lah, sampailah saya jumpa seorang hamba Allah, kawan saya sendiri lah. Nama dia Baharudin. He's a filthy rich guy, sangat-sangat kaya, and he actually drives a Ferrari and he recently bought a Lamborghini lah.
Kan? Sangat kaya lah tu kan. Orang kaya pun tak beli Ferrari, dia kaya betul lah tu. Okay. So sebab dia ni kawan saya, so I was being very honest. Saya tanya kat dia, oh, lu beli Lamborghini cash kan? Dia tak ada pun, lu nak hutang lah. So I was quite shocked. Lu berhutang? Lu kaya dia kan? Dia lah, lu kaya dia kan? So dia kata, no Andy, you need to understand one thing. Dia kata, aku beli Lamborghini ni, aku hutang, but I have this amount of money that I allocate. Apa aku buat? Aku beli satu gudang. Dia macam kilang lah. So dia beli aset, and then dia beli, and then dia sewa kepada orang. Jadi bila margin yang dia buat tu, dia bayar dia hutang dia kat Lamborghini tu. So at the end of the day baru saya faham, oh, so this is what Robert Kiyosaki is trying to say. You build your asset, and then you pay your expenses. Jadi saya start about that. So it comes clearly to me lah. Itu je. So it's cerita. Now, ni kena tulis ni. Now, passive income is divided into two. Saya nak berfungsi dua benda. Pertama sekali passive income dan active income. Passive income ni saya boleh tulis kat sini. Boleh. Okay. Now, passive income first of all, number one is the capital appreciation. Alright, macam ni lah. Saya rasa benda ni tidak perlu dikaitkan lebih. Dia macam ni. Bila beli akan beli rumah, harga dia naik, dijual lah. So you make margin out of it. Kalau nak jual, jual lah. Jadi sebagai contoh, kalau you dapat, kalau you beli rumah di Rawang ke mana 40,000, lepas harga naik, 40,000, jual lah. Kalau you nak jual lah. Okay. So the calculation is very simple. Okay. Sekarang ni, so this is capital appreciation. Kita tulis macam ni lah. Saya tak boleh kalau tak faham, bagi tahu Okay, so the capital, the share, produk yang kita jual adalah the warrant share. Alright. And it starts at 0.68 right now. Dollar. Okay. Now dia predict by the time it hits IPO by 2015 it goes $5. Prediction dia. Let's say lah tak kena. Let's say lah $3.68. So at the end of the day, you are okay. So let's say lah after 2-3 years harga naik 3.68. So you ada $3 punya margin. And then digandakan dengan share yang berapa banyak you ada. Okay. Don't worry, saya akan bagi explain one by one, step by step, supaya you boleh nampak lagi. Okay. But right now, I like to focus on number 2, which is the monthly dividend. Okay, so this is monthly dividend. Now here goes. Now, kalau sekiranya you ada 400,000 dan ada 10 biji rumah di Rawang harga 40,000 nak jual elok, you boleh beli 10 biji rumah. Betul? Betul okay. So sama juga dengan konsep benda ni. So tadi bila capital appreciation ni maksudnya beli rumah jual rumah. Okay, jadi ambil contoh yang sama. Untuk monthly dividend ni senang je. Kononnya indeks ZB ni kalau you beli 10 biji rumah ni 9 biji you nak sewa kan. Indeks ZB ni offer you ada macam tenant setiap bulan. So dia bagi you dividend setiap bulan. Now the calculation is very simple. Sebagai contoh let's talk about monthly dividend over here. Minta maaf saya waktu dulu ni saya bagus sikit. Contoh sikit. Saya Kak Muak, saya baru nak tanya nama dia. Nama Kak siapa Kak? Kak Sarifah. Okay. Let's say lah Kak Sarifah, Kak Sherry lah sama dia boleh. Sherry glamour sikit Kak. Glamour sikit Kak. Okay. Contohlah Kak invest around yang basic dia is $7,000. $7,000 ni bersamaan dengan kalau dalam 3.3 adalah 23,100 lah ringgit Malaysia Now, berapa banyak share yang akan dapat bergantung pada nilai share sekarang, which is 68 sen yang saya cuba bagi tahu ni. Betul Jadi sebagai contoh dia macam ni. Kalau ada 400,000 you boleh beli 10 biji rumah, 40,000 sama lah. Jadi bahagikan 7,000 bagi 0.68 you akan dapat 10,295 tu ada orang calculator. Okey, 10,295 unit of shares. Betul You still with me Now what do you do with the shares ni? Unit of shares ni, ini yang akan determine berapa banyak dividend tuan-tuan dan puan setiap bulan. Okay, now let's talk about the dividend dulu. Okay, the dividend. Dividend very simple. Pertamanya, ingat tadi dia ada anak syarikat dia Betul
Now what they do is very simple. They evaluate every month. Dia untung lebih, bagi lebih. Untuk kurang, bagi kurang. Simple. Just like ESP. Okay. Alright. Now, dia punya range of dividend is lebih kurang berapa? Ini bulan 3 kan. Jadi bulan 2 dividend kami adalah 4 sen. 4 sen je, not even 4 sen saja. Okay. Now 4 sen satu saham. Berapa banyak saham you order? 10,295 betul? Jadi darab saja 10,295. Berapa dapat kau? $412. Convert in ringgit Malaysia kau? 1236. RM1236. So this is you're looking at your dividend every month. This is passive income. Duduk diam dapat duit. Silap 6D. Duduk diam luang-luang dapat duit. Okay. So this is your dividend every month. Now bagi saya senang saja. Not doing anything, tidak buat apa-apa, tidak menaja, tidak klik-klik, tidak ada apa-apa sekalipun. Jangan gelap okay. Tidak ada apa-apa This is your return. Bagi saya simple saja. Dia menyelesaikan banyak masalah orang. Now, to make it even clearer untuk tuan-tuan dan puan, let's convert this into percentage. Boleh tak boleh? Boleh Okay, so let's convert dividend dalam bentuk peratusan. Saya nak tanya student unit 10. Macam mana nak kira peratusan? Betul? Berapa? Return bagi capital betul? So return is 412 betul? Dollar betul? Bagi capital 7,000 betul? Darab 100 betul? Okay. Berapa? You're looking at a total amount of 5.9% per month. Mungkin tak okey. Okay. Perlu tak saya buat comparison di luar sana? Kalau perlu saya buat. Perlu? Okay. Comparison ni macam senang je. ASB pays you around 8% per year. Lebih kurang. Jadi puratanya, contoh kalau saya ambil seorang orang Malaysia, dia letak 10,000 kat ASB. Betul? 10,000 letak kat ASB. Okay, 8% setahun dia dapat RM800 setahun. Betul? Di setahun berapa bulan? Bagi 12 bulan RM66 sebulan. Betul kan? Saya dah ingat. RM66 sebulan. Now what I'm asking you to do is very simple. Diversify. 10,000 yang sama ni letak dekat indeks CB. You generate RM590 setiap bulan. Kalau saya nak tanya budak unit 10, RM66 dengan RM590 mana lagi besar? Itu jawapan dia. Macam mana? Ini 23,100. Cuma contoh yang saya bagi pada akak lah. 10,000. Dia nampak the amount. Kalau kira dia senang kira lah. Sebab kita ambil 10,000 senang kira. Right? So it's percentage. Dia macam ni lah. Cerita dia macam ni. Saya sebelum saya buat indeks CB ni, saya apply loan DSB loan sebanyak 200,000 lah. Okay. Jadi setiap tahun saya akan dapat 14,000. Tapi 8% dividen saya. Tolak pula saya boleh hutang 4%. Kan? Interest kan? So dividen tolak interest is around 4-5% per year. This is a month. So dia menyelesaikan banyak masalah orang. Now, bagaimana nak mencarikan duit itu? It's very simple. You can liquidate it to the local bank. Boleh jual balik pada saya dan share member, shareholder yang lain. Ataupun invest masukkan. Very simple. So this is number one. Sebelum saya pergi untuk active income, ada sebarang pertanyaan tak? Dan ingat this dividend yang ni, okay, dia tidak termasuk yang ni capital appreciation Jadi kalau at the end of the year, you see you make $3 margin, let's say 3.68, you make $3 margin, betul? Times 36 month. $3 margin, okay, times 10,295, times 10,295 times 3,
30,885. Okay, times 36 month, 3 tahun. Saya kira dulu. Should be divide, right? Divide by 36. Baik semula bawa, baik semula. 1295 darab 3 darab 36. 111,860. This is at the end of it. This 111,860. This is what you're taking back after 3 years. Forget about this. This is what you're taking back every month. This is passive income. Ada soalan tak? Silakan. This is after 3 years. Now, here's the thing. Satu lagi sebelum saya terlupa. Now, bila tuan-tuan dan puan melabur di indeks CB, do not worry. How we lower down the risk is very important. Bila akak letak di indeks CB, after 14 days, if you choose to back out, you can take back your money. Of course, you might lose some, but you can take back your money. But if you want to take after 3 weeks, you want to back up, you can take back your money. That's simple as that. Because every time you buy shares, you can sell off shares. Betul? Sama Okay, so 5%. Ambil lebih kurang lah. 5%. Dia tidak boleh tetap. Kalau dia tetap, dia tak logik. Dia fluctuate lah. Bulan 12 hari itu, kita punya percentage paling rendah, 44%. So, and then 6%, 5%, tapi around this area. Okay? So, this is only passive income. Ada sebarang soalan tak? Kalau tak ada, saya carry forward. Saya proceed, Tak ada soalan? Kejut tak kak? Saya kejut tak kak? Ada soalan tak? Tak ada Saya cerita pasal active income pula. Okay. Now active income is divided into 4. Okay. Tetapi saya tak nak bercerita banyak sangat. Saya nak cerita satu saja, which is the direct referral bonus. 10%. Okay. Now it's very simple. Now sebagai contoh, akak melabur. Ini yang saya kata educate orang pun dapat duit. Akak melabur. Okay. So you enjoy the return every month lah. Okay. Now bila you, kita kita kalau baik, kita berkongsi, kita berkongsi. Jadi bila kita berkongsi, bila orang tu masuk, you get whatever amount that they invested 10% out of that. Termasuk kalau dia invest RM7,000, akak akan dapat $700. Now the next question is, bila tuan-tuan dan puan akan dibayar? Betul? Hujung bulan ke, hujung minggu ke, tak day one dot real time transaction. As simple as that. Now, to understand this is very simple. Let's relate to my previous story supaya kita boleh dapat yang lebih besar. Ingat tak tadi trader cerita saya bagi SB loan? Jadi saya patah balik akaun banker saya. Akaun banker di sini kan. Okay, saya patah balik akaun banker saya. Dia kata, "Dia, kau masuk SB loan ni kau dapat orang tu 5% dia. Ini bagi 5% ni dia." Lepas tu dia bertunjuk lain. Ya betul benda ni kan. Lepas tu dia masuk. Lepas tu dia kata, kau nak closing. So last kali dia close saya ASB dulu pula, dan saya close dia index CB di sini. Now here's the thing. Bukan the return yang saya nak fokus sekarang ni. Saya nak fokus on active income dia. Dia close saya ASB loan, commission dia baru 2.75%. Saya close dia, yang saya berkongsi je, kongsi comparison, saya ceritakan dia masuk index CB, saya dapat 10%. That is how saya dapat kesedaran tu. This can be big lah. So itu saja. So from kita berkongsi dengan orang dapat 5-6% sebulan, dan kita educate orang, kita dapat ni. Itu saja. Okay. Dan daripada kesedaran itu juga saya start approaching seorang-seorang kawan saya, and very diorang be part of first, and I brought them to Vietnam. Okay. Sebelum saya mundur diri, okay, saya nak buka, ada sebarang pertanyaan tak? Sebab lepas ni saya akan bagi pada bank dan mungkin beberapa rakan-rakan saya dari Singapura. Tapi this is as good as it gets lah. Itu saja. Okay. Now, if you talk about risk, let's talk about risk. Let's talk about risk.
Now here's the thing, orang akan bercerita, people will normally offer returns, they don't offer risk. I offer you risk. Now one thing about me is, yelah orang bercakap high risk, high return, low risk, low return kan. Dan saya ni pula musician, saya tak reti nak cakap pasal finance. Tapi bagi saya senang saja. I can only involve in one business that I think I can control the risk. So investing is not gambling. And you control the risk. It's as simple as that. Okay, so if you think you want to lower down the risk, setiap bulan akan dapat dividend, withdraw. Itu saja. If you don't believe in the company itself, which we have proven to you, back out and take back your capital. And ingat, investment ni dia bukan saving plan atau investment. So you need to invest amount yang you are ready to lose. So I'm being very, very honest here. So if you're ready to invest in us, please by all means. Okay, ada sebarang pertanyaan yang abang, akak, atau orang puan ingin tanyakan? Now you mentioned dividend is every month. Every month kan? Capital appreciation tu adalah kenaikan harga saham. Bermaksud lepas 2-3 tahun, let's say lepas 4 bulan harga saham naik, akan jual lah. Dia punya masa jual. Jadi dia punya modus operandi ni sama je macam akak beli rumah. Okay, macam rumah saya baru beli di Sandabi. Saya beli harga 150, sekarang ni ada orang offer saya 280,000. Jadi saya kasih tip, saya bagi tahu rumah saya, ibu juga ada istiqamah. Istiqamah nak jual ke tidak? Mak saya kata jangan jual, saya kata nak jual, nak buat duit. So it's entirely up to you. Ada lagi soalan? Capital appreciation dan dividend tu. Satu lagi yang saya nak tambah, this is very important untuk mereka yang selalu saya simple as this. Akak masuk 3 hari bulan, Amrul masuk 18 hari bulan, Tengku masuk 25 hari bulan. Dia orang declare bulan depan semua orang dapat pada satu hari bulan yang sama. There's no such thing as prorated. Standard. Okay. Dan what is yang saya nak tekankan kat sini sebelum saya undur diri, this is very, very important. Now, who determines this? Betul? Saya tanya jantan dulu, dia kata apa? Seperti saya lah, company saya. Betul. Betul kan? You don't question the bank. Sama je saya tanya dia. Tetapi remember that this is audited by Ernst & Young. It's simple as that. Okay, Ernst & Young. Oh, okay. So if you understand Ernst & Young, you know it's one of the big 4 companies lah, macam KPMG auditors. So they determine this. Simple as that. So untuk active income yang selebihnya, yang ni saya akan skip. Kalau ada masa, kalau kita pergi minum lepas ni, jumpa yang bawa lah. Akak sampai bawa akak perempuan, jumpa dia terangkan lebih detail lah. Bagi saya, 2 benda ni dah cukup hebat lah. Okay, jadi sebelum saya undur diri ni, saya nak cakap satu benda. You see, you guys understand that opportunity comes when you are ready. Betul-betul bila kita nak naik bas tak ada. Bila pun kita kena bar, kita nak cari public phone tak ada. So please take this opportunity because we are actually riding on the wave. I think the city is going very, very big. Untuk promotion Jakarta, I leave it to my fellow Singaporean associates to explain more. Don't worry, ada satu lagi promotion untuk tuan-tuan dan puan yang datang pada malam ini. So terima kasih banyak-banyak. Thank you for your time. Kalau bukan kerana bulan kalau bukan kerana anda, takkan kami sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau kita salam assalamualaikum ni, kalau kita jawab dengan panjang, saya cakap assalamualaikum kan, itu satu doa. Sekarang Allah nak banyak rezeki, banyak semua. Jadi dia punya jawapan tu kalau kita boleh ucapkan tu lagi bagus. Jadi rezeki tu sampai lah. Saya cuba lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Jamaluddin bin
dengan Mas Arif, tapi stage name namanya Jamal. Stage name, Stage name, okay. Alright, saya sebenarnya berterima kasih kepada Peng, kepada Andy, kepada Ibu dan rakan-rakan semua di sini kerana saya nampak di sini saya dapat teman baru lagi di sini. Okay? Nah, awalnya waktu saya bermula, ya, dan ketika saya bertemu dengan Andy, berkongsi dengan Peng, dan ceritanya tu saya keluarkan cerita tentang Robert Kiyosaki juga. Robert Kiyosaki cakap untuk sukses dalam this industry is that kita nak kena bantu orang, the services that we do. Jadi nilai ni, the added values yang kita berikan, itu menakjub sangat, menakjubkan. Saya sampai alhamdulillah saya berbangga kan, yang di mana Peng, Andy dan rakan-rakan dah dapat capai di situ. Artinya apa yang saya sampaikan itu betul kan? Ini yang di mana ada orang mengatakan positive thinking with effort increase the probability of success. Right? Dia bukannya, mak aku ingin sukses macam itu, tak ada. Tak. Right? So it must go with effort. Dan dah nampak result dia kan? Dulu dia sikit totek ni macam itu, sekarang alhamdulillah dah banyak macam itu ya. Dan apa yang saya nampak visinya Indeks GB sehingga kan saat di Indonesia, seluruh Indonesia when they do the roadshow, itu nanti Pak Jimmy akan tunjukkan okay, Pak Jimmy. Pak Jimmy, bukan Jimmy dengan salah. Okay. Dia punya roadshow dia punya gegaran dia tu cannot be missed this 20th April. 20th April ni akan besar-besaran. So saya sendiri mengalu-alukan untuk kalian semua dapat hadir di sana. Okay. Jadi saya sebenarnya tak pandai berbual. Jujur saya cakap, saya malu orang dulu. Saya malu. Ibu saya tahu kan waktu kat Hanoi, malu sangat. Okay. Jadi ujung daripada saya ingin katakan, ikutilah mereka yang telah menunjukkan kan dia punya services tu. Dan mereka sekarang akan meneruskan perjuangan ini. Dan insyaAllah ramai juga yang akan berjaya di situ juga. Terima kasih. Okay, apa khabar semua di sini? Baik. Orang KL lah. Sebelum I introduce myself, I come from Sarawak. Orang Kuching, anak Kuching. Sebelum I start this effectively, I already know Golden Bird for many years. We have been cooperate on the traditional business with our CEO, with Mr. Chen Tan. Then only we suddenly to decide ada satu platform yang Indeks GB. Now, why we want to go into Indeks GB? Nah, tadi awal sudah ada cakap semua kita ada project. Nah, kita fikir, if this project, kalau kita company borrow money from the bank, right? Siapa yang untung? Bank untung. Whatever effort we put in, yang semua bayar di bank. Why not we turn into a networking? Semua ada orang peluang, ada peluang, right? And especially in Malaysia, we are almost #1 in networking. So all the while, I pun ada di networking punya business for almost 15 tahun punya experience. So I travel a lot of my country, especially the highest to China and to Korea. Even I pun tak faham cakap Korea, I pun boleh di jawab Korea. I sekarang pun di Vietnam, I don't even understand what Vietnam word is. Today I stand in Vietnam to do this market. So it's the method of whether you want or you don't want. It's the method of positive thinking. If you think you can, you can. If you think you cannot, I tell you, I bring the whole this company in front of you. So it's a method of view. But in our Malaysia today, banyak orang yang very accept on negative, yang paling cepat, ya. But positive is very difficult. Now, it's how we educated the people from negative to positive. Is depend on you, not depend on other people. If you turn into positive, you twist his head, it's psychological, you win the game. Okay? Now, every investment, no matter it's a bank or business or a house or land, or this type of investment, there is a risk. Kalau yang tak ada risk, there is not a business.
Now, this risk is depend on how you look into it. But previously, a lot in our country, we like to listen other people negative. So that's why the success of you is very slim. But to me, I like to take opportunity and think why people can success. The more I learn, the more I listen, the more I success. Today in TechGB, we start on January 22nd, 2012 at the eve of Chinese New Year, Lunar New Year. I start this business until today non-stop. I travel to 6 countries. I enjoy meeting a lot of people. Now in TechGB today, I just like a superstar. But I still low profile. In this Hanoi, I made a few of the videos going there. I'm really very happy to meet all our Malaysian friends in Hanoi. All the while, this few months today, okay, with a country of, with 6 countries of network, I don't know how to calculate all the network. Now, before that, I start with 3 accounts of 7,000. Within 1 month, I take back 21,000. Do you think this platform can do or not? It depends on you to see. You don't think of other people, this one cannot, that one cannot. In the end, you yourself cannot. Now, today you want to success. You want to listen to a person that he don't know how to success, or you want to listen to a people that he know how to success. He knows. Yes. So, if you follow a person, he don't know how to success, how am he going to share with you he want to success? Right? You have to follow the people that who is success. You ask him, how you do it? How can you do it? How to earn this kind of income? Rather than you listen to a person that he don't know what is TechGB, dia cakap ini tipu lah, ini tak boleh lah. So you want to success, you have to listen to a person who success. Until today, I still learn. No doubt I success in TechGB for the past 1 year. Okay, I still look for new opportunity. And then after Hanoi, Roti Jakarta, November, this April the 20th, we are the biggest convention in Jakarta. We capital our aim is around 2,000 over people, 2,005 people. And then the next week after that, we might be going to Bangkok. So if you have any friends in Jakarta, please inform them. And we are ready for the Bangkok market. If you have any networking in Bangkok, please ask them to generate your income. It's by our share. How to generate your share? You don't have to take out your money to pay every month. You just do your networking at our platform. We keep your 20%. Okay, today you have a 100% income. Example that you have 1,000 income. You only can withdraw your 800. The 200 is for you to buy the share. The more you accumulate, the more dividend you have. Okay. My 3 account total around 220,000 units of share. Even I said the company today pay me at 0.025 cent, I still got 2,005 per month. That is USD. 1 month is almost 6,000 or 7,000. I tell you, anytime I'm sleeping, my income is better than any minister. But today, if the company pay 10 cents, what happened? 1 month is 10 to 20 or 1,000. I want to go anywhere, I just fly today here, tomorrow there, today, any place I can go. So you see, the beauty of TechGB is that we are giving opportunity to everyone. Now, it's the method of how you look into it. Yeah? If you think that we can, you also can. Yeah? Okay? So that's so much I want to just share with you all. It's also highlighted by I know that we are Malaysian. If there is opportunity, no matter if we speak until 12 o'clock, you all stay on. Thank you very much. Okay, last person yang nak invite malam ni is a think tank yang the man who make this thing happen. Without further ado, let me invite Mr. Jentan, our director of TechGB, to share a bit what it's all about. Okay, silakan Mr. Jentan. Okay, my name is Jentan, but not coffee Jentan. Okay, as you know, actually we are doing traditional business.
Alright, until recently, last year I Brand. Oh, brother. Okay, so it's subject. Why do some network? Actually, network I'm not very good. Okay, I'm doing traditional business like what they say that we are doing AU. Okay, physical go. Okay, we are not doing paper go. We are doing physical go. We are doing Burnett. Okay, and we have the cafe. Okay, the most important things I want to touch is the MasterCard. Alright. You can see our card is actually all under your name. Okay, that's why when you apply the card, you will take 3 to 4 weeks to get the card. Okay, so this is actually from the bank in United States. Okay, so I think you all know Raymond Brother. You all know, right? So correct. Okay, it's actually this bank in America, they are not allowed to issue the card out of United States. Let only 2 banks we are allowed to doing that. So we are very happy. Okay, and we are very lucky we have one. Okay, this bank is linked with us. Okay, but why we want to doing that? Because we are talking about worldwide. Okay, if you talking about worldwide, mean what? Mean your withdrawal must be very convenient. Okay. 8 million ATM machine worldwide. You can take your money anytime. Okay, they do the conversion for you. Online you see US dollar. Okay, I go Vietnam, I take this Vietnam dong. I go Singapore, Sing dollar. I go Indonesia, what? Rupiah. How about Malaysia? Okay, so you don't have to worry, they do the conversion for you. It's actually very, very convenient. Okay, you are doctor. Person like my doctor. Okay, somewhere. So she need the money urgently. She called me. I need some money. Actually, online, immediately I can transfer the money, card to card. Okay, in 2 hours time you can get the money. In any place. Okay, maybe in Australia, just go ATM to take the money. Okay, it's very convenient. Okay, so your people know when you want to transfer the money, go to Western Union. How much they charge? How much? A lot. But if you card to card transfer, free. Okay, not even 1 cent. If you go and swipe a card, go and purchase or purchase online, free of charge. Okay, only you go ATM, they will charge you. Okay, any ATM they will charge you. Okay, so when you want to check your transaction history, you better online. Okay, the one was free. But if you go ATM check, yes, you can check. They will charge you $2 US dollar. Okay, so please online check, don't go ATM. Alright, okay? Okay, you don't know how MasterCard making money. Okay. Let me tell you, as long as you are IndexGB member, you can apply the card. Okay? No matter who you are, where you are, and you are blacklisted. Just sorry to say that. Okay, but as long as you are our member, you can apply the card. Okay. So one more thing, a lot of people don't know. Actually, I had the company had the agreement with this bank. All right. Okay. As long as we hit our target, all right. Every transaction, like $1 you pay. Okay. So you can imagine. Imagine, if the Asia, what is the population in Asia? 3.3 billion. 3 billion. Okay, that's 1% of people who join IndexGB. They are using the card. How much 300 over million. population? 300 million. Oh, okay. So every transaction $1. Imagine, I don't need to work. I sleep. Right now. Okay. So is company earn money means you earn money. Am I right? Yes. Okay. Thank you. Okay. So because time is running out. Okay. Let me tell you, nothing is impossible. All right. Okay. But you know the Adidas. He said impossible is nothing. Okay. So because time right now, let me share one story
your people. Okay, you know got one student, he went to America, study. Okay, so you need a transport. You want to go to school because very far, not like Singapore, very near, but you can go. It's very far, so you need a transport. So you fix the newspaper, looking for the car. Okay? Wow, for sale. Crazy. How much? $1 US dollar. Wow. Possible? He don't believe. He called. Hello, are you sure you want? He said yes. You come and see. He still don't believe. He go down. He see the car. Are you sure? You don't tell me only the key. No. After I go and see the owner really sell to him $1. Okay. But he still don't believe. He said, why? Why keep on asking? Okay, there is actually an old woman. Okay, to sell a car. So really don't believe. After you start the car, hey, really the car can move. Really can move, got engine, everything. Datang dan buktikan komitmen kita, manajemen beserta Golden Eagle Team. Catat 20 April 2013 Jakarta. Anda menjadi bukti, bukan hanya saksi. Sukses untuk Anda. Hello, I'm John Ng. Welcome to Jakarta. 20 April 1st anniversary. Index GB. Thank you. Hello, I'm Jan Tan here. Welcome to Jakarta at 20 April. See you there. Thank you. Come join us on 20th April 2013 to celebrate first anniversary of Index GB. Let us witness this historic moment for us to work and succeed together in this amazing opportunity. First anniversary Index GB, sebuah big event yang sangat luar biasa. Mengajak Anda 20 April 2013. Bravo Index GB. tanggal 20 April Index GB, go! Dahsyat hidup Index GB. Undang sebanyak-banyaknya. Index GB, sukses! Index GB selalu oke. Index GB, goal! Jangan lupa tanggal 20 April 2013. Halo, apa kabar semua orang di Jakarta? Saya Pak Jimmy. Kita ada satu besar punya convention di April bulan April hari 20. Kita jumpa di sana semua. Hebat dengan kuat. Ya. Hi, we welcome you to our event on 20 April in Jakarta. So welcome everybody. Voila! Hi, I'm Iris Lee. Welcome to Jakarta 20th anniversary, our big event. Thank you. Ladies and gentlemen, welcome to our main event in Jakarta on the April the 20th. Our great event. See you there. Thank you. Cheers! Sure, right. Do you have experience travel like marathon? They claim marathon. Where? I have the experience because of Index GB. Like a few months back, we went to Indonesia, go Indonesia to win the road show. So every road show finish, we have to do marathon. Where? Take plane to another city. Okay? With this Index GB, we have this type of opportunity. You want? Yes. Yes. Wow, sound like no one. I know why. With your big income, you want? Yeah. Okay.
Now, I here to thanks everybody to present tonight this event, especially the people who organized this event tonight. So, you want to know the offer of Jakarta trip 3 days 2 nights? Just witness yourself in 20th of April. 5,000 enter package. You are entitled 1 ticket. 5,000. Yes. Okay. Yes. 5,000 package, huh? It's not good. Very good. Very good. Thank you, man. Anniversary in that TV. So witness yourself. So my sharing and promotion is given to you end of this month. Okay. Okay? Right. How many people you want me? All. Everybody. Oh, okay. Experience maker room, the night room is nice. First time kita buat event kat sini nak cari khusus lalat tadi kan. Okay, right. So kalau tak faham, tak apa. I think kalau I ada kat bawah Andy, whosoever yang ada yang invite you guys untuk datang to this event, orang yang tak faham, tak apa, boleh tanya. Okay, so with this, saya doakan anda semua kaya dan berjaya dunia dan akhirat insyaAllah. Semoga sama-sama kita boleh bersama-sama dalam Indeks GB. Satu kenderaan, salah satu lagi bermanfaat untuk kita bina lebih banyak passive income. Bukan untuk kita, tapi ingat untuk menyelesaikan masalah orang, terutamanya kalau nambah nilai dalam hidup orang lain, itu yang ultimate. Saya hanya bahagia bila kita semua berada di Jakarta pada 20 bulan 4 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.